नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलर थे जमीक मोर पूर्व भिडियो मुझे समस्त को इनफर्मेशन देती कि मो मुंड बिंधार केमी 3-4 दिन था इंजेक्शन मो प्रोब्लेम्स होता पुणी सडनली मोर माने मुंड बिंधा जो स्टार्ट है मु भावुली मेडिसिन हो माने जो स्पाइनल कॉर्ड इंजेक्शन बाकी डॉक्टर सहित कंसल्ट कलापर डॉक्टर जो मेडिसिन लिखिले आ मेडिसिन खाइला मत टे हल्का माने रिलीफ मिली तेणु मु बर्तमान आजिकार वीडियो रे मु आपण मानक सब जिन जो इनफॉरमेशन दबाक चाहूँगी अबाउट माने कौन मु कौन मेडिसिन खाऊँ आ मोर माने मास को केते खर्च होउची मोर ये जो ट्रीटमेंट रे कि मेडिसिन रे केते कौन खर्च होउची मु सेटा मु भाबिले आपण मानक इनफॉरमेशन दबा पई। तो फास्ट कथा होउची कि मु मोर ट्रीटमेंट तो पाखापाखि भुवनेश्वर माने भुवनेश्वर को भुवनेश्वर 5 दिन हला परे मु हैदराबाद रे 2 वर्ष हलान ट्रीटमेंट करूची। तो ट्रीटमेंट रे मोर माने मेडिकल रे रोइला बेले जतिक सब बहुत सारा मेडिसिन मोर चलती सेठी माने चलुतला सेताळे आउ गोटे दिन में 15-20 एमती टैबलेट्स खाऊली बहुत कष्ट लगुला से टाइम रे। तो धीरे धीरे जिते माने आगो को समय बढ़ी बढ़ी गला मोर ट्रांसप्लांट हला से मेडिसिन अलग थिला। तो धीरे धीरे मो जिते देह टिके सुस्थ हो चलला तो मेडिसिन रो माने अमाउंट भी धीरे धीरे कमे 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 चलता। तो वर्तमान वर्तमान मोर मंथली चेकअप चली मंथली चेकअप रे मोर कौन कौन मेडिसिन चलची नाई मुझे आपण मानक डिटेल्स जनवाई चाहूँगी केते कौन खर्च होची। तो फास्ट कथा होची कि मु मोर टेस्ट विषय कहूँ कि मंथली मोर केते कौन टेस्ट रे खर्च हो जाऊँगी। तो फास्ट कथा होची कि मु मंथली जो जाऊँगी ब्लड टेस्ट मोर होची जदि मोर सीबीसी टेस्ट होची न एलएफटी टेस्ट होची आरएफटी टेस्ट होची जो जानते एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट रेनाल फंक्शन टेस्ट माने लिवर और किडनी कहीं होची सेटा मु आपण मानक कहूँ कि मु गोटे टैबलेट्स खाऊँ सेटा होची कीमो टैबलेट जो पोनाटिनिब्रो देखंतु आपनको एटा होची कीमो टैबलेटटा। तो एई टैबलेटटा खाइले कौन हुए ना लिवर किडनी ऊपर एफेक्ट पके माने चांसेस थाए खराब कर दबार खाली जदि एई टैबलेट खाइबी तेणु ताकू अटकेया लिवर किडनी को माने सुस्थ रखिया ये टैबलेट खाइबा सहित मु एटा होची लिवर मेडिसिन आ एटा होची किडनी मेडिसिन। तो यहाँ हूँ एससीबी आउ डिलीव। तो ये दुटा टैबलेट खाइला बेलू माने मोर लिवर किडनी स्टेबल रोचे मझे मझे मत एलएफटी टेस्ट आरएफटी टेस्ट करने पड़ूची। तो बर्तमान कहबी कि ये 3टा मेडिसिन रो कॉस्ट केते मु जो ये टैबलेटटा खाऊँ यहाँ हूँ माने केमो टैबलेटटा यहाँ मोर कंटिन्यू चलती आगु को 2-3 वर्ष चलो तेणु यार मंथली कॉस्ट होची 18,000 ରୁ 20,000 भितर एमती जाऊँगी खर्च यार माने पैसाटा आउ ये जाऊँगी उडिलिव टैबलेटटा होची सॉरी एटा होची हाँ उडिलिव टैबलेटटा यहाँ हूँ लिवर पाई आटार कॉस्ट होची ये गोटे स्ट्रिप माने 15टा टैबलेट्स अच्छी मैंने 5 दिन को नौ 3 टाइम्स खाऊँ यहाँ पड़े जाऊँगी मोर 900 टका गोटे स्ट्रिप। तेणु आप चिंता करूँ मंथली आनले मत के खर्च हो जाऊँगी मुझे लास्ट को एस्टिमेट करी जनाऊँ। यहाँ हूँ एससीबी टैबलेट तापर ये टैबलेट हूँ किडनी माने किडनी को ठीक रखापी यार कॉस्ट होची बाखापाखि 150-200 टका यार गोटे स्ट्रिप माने 10टा टैबलेट्स अच्छी 5 दिन। तेणु आप देखिले यही जगह ये 3टा टैबलेट्स ही मोर अधिक कॉस्टली जाऊँगी माने गोटे मंथली मोर ये जिनसा बहुत कॉस्टली पड़े जाऊँगी। जो जिनस जो जो आम जो उडिलिव टैबलेट जो किडनी तो ये 2टा टैबलेट्स खाइला बेलू मोर किडनी आउ लिवर माने मझे जो टेस्ट होची टेस्ट मोर रिपोर्ट्स परफेक्ट आसुची किसी एपट सेपट आसुनी पूरा भल रिपोर्ट्स अच्छी आ कीमो टैबलेट्स भी भल काम करुँची। ता सहित मोर जो माउथ अल्सर है देखो मुझे आउ थे आपने देखई दूसरी पूरा धला पड़ी देखते 18 ब्लैक स्पॉट हो जाए बहुत जन मैंने बहुत दिन है छाड़ूनी पाखापाखि 7-8 मास है मोर एमती अल्सर सहित मुझे गति करुँची मुझे 2टा टैबलेट्स खाऊँ जो टाक्रोलिमस टैबलेट्स ये टैबलेट्स मुझे खाऊँ ता सहित वाइसेलॉन टैबलेट जो जीबीएचडी को अटकाया जीबीएचडी मीन्स जो मोर ट्रांसफ्यूजन होता माने जो मोर डीएलआई डोनर लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन जो होता सो है कौन है ना मो देह सारा जो रेसेस सब बाहर ये जो जीबीएचडी मो माउथ अल्सर भी होची जोटा कही माउथ अल्सर है मुझे कौन जिनस माने जी तरकारी टिके लंका भी पड़ो कि मसला भी जो पकई दूसरी मैंने खाई पारनी मैंने पार्टी पूरा जलूची बहुत कष्ट से जिनसा बहुत माने माने जमी जीवन पड़े जमी निआ जमी जलती से भाया जल बाटे आज जाए मुझे खाई पारनी मैंने पाखापाखि 7-8 मास है मुझे माने टिके लंका पड़ू कि जहाँ भी खाई पारनी। आ गोटे कथा हूँ फ्रुट्स जदि जो साइट्रेट फुड गुड़ाक जी थाए आम जो अला
ଅଁଳା ନୁହେଁ, ଅଁଳାର କିଛି ହେଉନାହିଁ, ବାକି ଯେଉଁ ଆମର କମଳା ଆଜି ଖାଉଛୁ କି ଲେମ୍ବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯେତେ ପାଟିରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଆହୁରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ଅଲସରଟା। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଏ ଜିଭରେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କଟ୍ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, କାଟିଛି ଯେମିତି ମୋତେ ଜିଭ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ସେଇଟା ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ଦେହରେ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଦେହରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଥିବ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଦେଇ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥାଏ, ଏଇ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ ନା ବଡ଼ି ସାରା କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବ୍ରେନ୍କୁ ମାନେ ଯାଏନି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଇଏ କରନି। ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଦେଇ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ମୋ କେସ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ, ବାକି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାକ୍ରୋଲିନମାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଦାମ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର ହେଇଛି, ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଟିରେ ଲଗାଉଛି ଯେତେବେଳେ 3 ଟାଇମ୍ସ ଘଷୁଛି, ଘଷିଲା ପରେ କ'ଣ ନାହିଁ ହାଲକା ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ମିଳେ। ଏ ଯେଉଁ ଗାଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଚିରି ହେଇଛି ଏମିତି ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେ ବହୁତ ଧଳା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମେଡ଼ିସିନ୍ର କଷ୍ଟ କେତେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କିମୋ ଟାବଲେଟ୍ସ କହିଲି 18,000 20,000 ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ 900 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଡିଲିଭ୍ ଟାବଲେଟ୍ସ, ଏସିବି ଟାବଲେଟ୍ସ ବି ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଯେଉଁ ୱାଇଚଲନ୍ ସେ ଟାବଲେଟ୍ ଯେତିକି ସବୁ ମୋର ଟାବଲେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଟାବଲେଟ୍ ମୋର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି 7-8 ମାସ ହେଲାନି, ଏତିକି ଟାବଲେଟ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। କିଛି ଟାବଲେଟ୍ସ ଏଡ଼୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଡ଼୍ ହେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଟାବଲେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 40,000ରୁ ଅଧିକ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ କେବଳ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ରହୁଛି, BCR-ABL ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି BCR-ABL ଯେଉଁ 3 ମାସକୁ। ତ ମଝିରେ ବି ଅଲଗା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ କିଛି ଛାତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଏକ୍ସରେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ମନ୍ଥଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000ରୁ ମାନେ ଏବଭ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଯିବାରେ ବି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛେ ଯିବା ଆସିବା, ସେଠି ରହିବା 7-8 ଦିନ, ଖାଇବା, ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିବା କି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ଅଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଲେ ମୋର 40,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାସକୁ। ବେଶୀ ହେଉଛି, କମ୍ ହେଉନି। ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଘର ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ, ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଯଦି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ମେ ବି ମୋର କିଛି ଦିନ ଆଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବର୍ଡ଼ନଟା ଟିକେ ମୋ ମନରେ ରହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ଏବେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏମିତି। ତ ଏବେ ତ ମୋର ମନ୍ଥଲି ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଥଲି ଚେକଅପ୍ ପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଯେହେତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ରିଲାପ୍ସ ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କରାହେଇଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ବୋଧେ ମେ ଆଡ଼କୁ ହେବ। ତ ବର୍ଷେ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବେ। ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଷରେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ବି 50,003 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ବଢ଼ିନି। 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ବାକି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସଟା ଏଇ କିମୋ ଟାବଲେଟ୍ସ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ୁନାହିଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ମୋର ଯେଉଁ ମେ ଯାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ହେଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ରହିଲି, ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିଲି, ମୋର ରିପୋର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିବେ କି ମୋର 2-3 ମାନେ ମାସିକିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ 2 ମାସ କି 3 ମାସିଆ କରିବେ। ବୋଧେ ଲାଗୁଛି 2 ମାସିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। 2 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଯଦି ଦେହ ଯେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, 2 ମାସରୁ 3 ମାସ କରିବେ, 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ହେବ, 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ହେବ। ଆଉ ବର୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ମିନ୍ସ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଥଲି କହୁଛି ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯାଆନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମାନେ ବର୍ଷକେ ହେଲେ ସେଇଟା ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ମନ୍ଥଲି ହେଉଛି ଟିକେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଲା ବେଳକୁ 10-15 ଦିନ ପଳେଇ ଯାଉଛି, 20 ଦିନ ଘର ରହିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ମାସିଆ କି 3 ମାସିଆ କି 6 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ବାକି ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ମୋତେ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ସେତିକି ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ସେତିକି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନିଜକୁ ରଖିଛି। ବଟ୍ ଏଇସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି
कि प्लीज़ मते जदि पार्छन किसी साहाय्य माने करंतु जदि आपण मानक विश्वास होनी कि मो कथा को कि आपण मानक विश्वास होनी मोर ए जिनस को आपण माने मोर फोन पे नंबर जो दउची आपण माने मते कॉल करी बुझी परिबे कि मु कौन सी मो कथा जो कहूची कि मु मोर इनफॉरमेशन दउची कि मोर ट्रीटमेंट जो जो खर्च होउची कि नहीं से जिनसला मु आपण माने जो कहूची सेटा सत्य कि मिछ आपण माने भाबुतबे बहुत जन भाबंत कि फेक तेना गोटे फेक नुहे मु मोर जदि भी आपण माने ए वीडियो देखुछन कि नुआ यूजर्स माने कि नुआ मोर के सब्सक्राइबर कि जो माने नुआ भी पाखु जाउची वीडियोटा तो आपण मैंने निश्चय भाव में मोर आईडी को जाकि मोर पुराना वीडियो देखिपारे मु केवल आज नुहे मुझे हेल्प मागिनी एटा फास्ट टाइम आगुरी भी मुझे हेल्प मागी आगुरी भी माने मु हेल्प पाई तेणु मोर पूर्व वीडियो जी सब मो इनफॉरमेशन मो माने देह खराब हवा पाखु मोर वीडियो अपलोड करछि तेणु आपण मैंने चाहिए मो पुराना वीडियो जी सब अच्छी आपण मैंने वीडियो देखिपारे बास मते साहाय्य दरकार आपण मैंने साहाय्य करंतु मते हेल्प करंतु मते आशीर्वाद करंतु आपण मैंने मते भल पाइबा दियंतु आउ मु जानि आपण मैंने किछि ना किछि मते हेल्प करिकि मते ट्रीटमेंट कराइबे आउ ब्लेसिंग्स रखिबे तेणु एति कहूची धन्यवाद जय जगन्नाथ।